أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. موضوعنا اليوم هو اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربة كربلاء. قد تناولت هذا الموضوع من قبل والآن أترجمه إلى اللغة الفرنسية. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est l'importance que portait le prophète au sol et à la terre de Karbala. Ce cours a été évoqué en langue arabe. Maintenant, je vais le traduire. Donc, les hadiths se rapportant au sol et à la terre de Karbala dans les sources sunnites existent et ils sont mentionnés par de nombreux et éminents savants sunnites. Et sont même authentiques pour certains. Celui qui veut avoir plus d'enseignements, je le convie à consulter le livre s'intitulant Layali Bishawar de l'éminent savant chiite appelé Ash-Shirazi. Ce livre, c'est un débat et dialogue entre les sommités sunnites et lui qui ont lieu au Pakistan à l'époque où le Pakistan faisait partie de l'Inde et était sous l'occupation anglaise ou était colonisé par l'Angleterre. وأما الروايات المنقولة في كتبكم يعني في كتب أهل السنة فكثيرة أيضا منها كتاب الخصائص الكبرى للعلامة جلال الدين السيوطي فقد ذكر روايات كثيرة عن طريق أبي نعيم الحافظ والبيهقي والحاكم وغيرهم وهم بالإسناد إلى أم المؤمنين أم سلمة وعائشة وأم الفضل زوجة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم ومن جملة تلك الروايات قول الراوي رأيت الحسين في حجر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده تربة حمراء وهو يشمها ويبكي فقلت ما هذه التربة يا رسول الله ومما بكاؤك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندي جبرائيل فأخبرني أن ولد الحسين يقتل بأرض العراق وجاءني به التربة من مصرعه ثم ناولها لأم سلمة رضي الله عنها وقال لها انظري إذا انقلبت دما عبيطا فاعلمي بأن ولد الحسين قد قتل فوضعتها أم سلمة في قارورة وهي تراقبها كل يوم حتى إذا كان يوم عاشوراء من سنة 61 هجرية فإذا بالتربة قد انقلبت دما عبيطا فصرخت وولداه وحسيناه وأخبرت أهل المدينة بقتل الحسين. Donc, quant au récit rapporté dans vos livres, là c'est le Cheikh Shirazi qui parle, qui s'adresse aux savants sunnites et aux imams sunnites qui l'entourent, qui participent au dialogue et au débat. Quant au récit rapporté dans vos livres, ils sont en grand nombre également. Parmi eux figure le livre des grandes spécificités du grand savant Jalaluddin as-Suyuti
Il évoqua de nombreux récits, de nombreux hadiths par le biais de Abu Nu'aym al-Hafiz, d'Al-Bayhaqi, d'Al-Hakim et d'autres. Ils attribuèrent ces récits à Salama, à Aïcha, à al-Fadl, l'épouse d'Al-Abbas, oncle du prophète, et à Anas ibn Malik et bien d'autres. Un de ces hadiths dit: J'ai vu, j'ai vu Hussein sur les genoux de son grand-père, c'est Salama qui parle. Le saint prophète tenait un bloc de terre rouge dans la main. Le prophète l'embrassait. Le prophète le sentait et pleurait. Je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a répondu: Gabriel m'a informé que mon fils Hussein sera assassiné en Irak. Il a apporté un morceau de terre pour moi du sol de Karbala. Le prophète remit ce bloc de terre à Salama. Il lui dit: lorsque ce bloc se transformera en sang, vous saurez que mon Hussein a été assassiné. Salama conserva ce bloc dans une bouteille et le surveilla jusqu'à ce qu'il se transformât en sang, le jour de Ashura, en 61 de l'Hégire. En l'an 61 de l'Hégire, elle sut qu'Al-Hussein ibn Ali devint martyr. Elle criait: ô mon pauvre garçon, ô mon pauvre Hussein. Elle informa les habitants de Médine de son assassinat. روى ابن حجر الهيثمي في كتاب الصواعق المحرقة الصفحة 115 طبع الميمنة بمصر قال: أخرج ابن سعد والطبراني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني جبرائيل أن بني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف، وجاءني به التربة فأخبرني أن فيها مرجعة. Ibn Hajar al-Haythami, dans son livre As-Sawa'iq al-Muhriqa, les foudres brûlantes, page 115, imprimé par l'imprimerie Al-Maymana en Égypte, il rapporte, le fils de Saad et Tabrani rapporte de Aïcha que le prophète a dit: l'ange Gabriel m'informa que mon fils Al-Hussein sera assassiné après moi dans la terre de Taf, c'est-à-dire sur la rive de l'Euphrate. Il m'apporta ce bloc de terre et m'informa que c'est sur cette terre qu'il mourra. أخرج أبو داود والحاكم عن الفضل بنت الحرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا، يعني الحسين، وأتاني بتربة حمراء. Abu Daoud et al-Hakim rapportent al-Fadl fi al-Harth que le prophète a dit: l'ange Gabriel me vint, puis il m'informa que ma communauté tuera mon fils, celui-ci, c'est-à-dire Al-Hussein. Il m'apporta un morceau de terre rouge. أخرج البغوي في معجمه من حديث أنس أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذن ملك القطر ربه أن يزورني فأذن له، وكان في يوم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، احفظي علينا الباب لا يدخل أحد. فبين هي على الباب إذا دخل الحسين فاقتحم ووثب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله يلثمه ويقبله، فقال له الملك: أتحبه؟ قال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريك المكان الذي يقتل به. فأراه،
فأراه فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها. Al-Barawi, dans son dictionnaire du hadith rapporté par Anas, le prophète a dit l'ange qui est chargé de faire tomber la pluie demanda à Dieu la permission de me visiter. Il l'autorisa. Ce jour-ci, le prophète était dans la demeure d'Umm Salama. Le prophète lui dit: Ô Umm Salama, garde-moi à la porte, que personne n'entre. Tandis qu'elle était à la porte, voici qu'Al-Hussein entra en force et bondit sur le prophète. Le prophète l'embrassa. L'ange lui dit: L'aimes-tu? Il lui dit que oui. Il dit: certes, ta communauté l'assassinera. Si tu veux, je te montre le lieu où il sera assassiné. Il apporta un morceau de terre rouge. Umm Salama le prit et le mit sur son vêtement. قال ثابت: كنا نقول إنها كربلاء. وأخرجه أيضا أبو حاتم في صحيحه، وروى أحمد نحوه، وروى عبد عبد بن حميد وابن أحمد نحوه أيضا، لكن فيه أن الملك جبريل فإن صح فهما واقعتان. وزاد الثاني أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شمها وقال: ريح كرب وبلاء. وفي رواية الملا وابن أحمد في زيادة المسند قالت أي أم سلمة: ثم ناولني كفا من تراب أحمر وقال: إن هذا من تربة الأرض التي يقتل بها، فمتى صار دما فاعلمي أنه قد قتل. قالت أم سلمة: فوضعته في قارورة عندي وكنت أقول إن يوما يتحول فيه دما ليوم عظيم. وفي رواية عنها: فأصبته يوم قتل الحسين وقد صار دما. وفي أخرى أي في رواية أخرى: ثم قال يعني جبرائيل: ألا أريك تربة مقتله؟ فجاء بحصيات فجعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قارورة. Salama disait: ensuite il me donna une poignée de terre rouge et il dit: ce bloc de terre provient de la terre de Karbala où il sera tué. Quand il deviendra du sang, sache qu'il sera tué. Quand il se transformera en sang, sache qu'il sera tué. Salama a dit: je l'ai mis dans une bouteille chez moi. Et je disais: certes, un jour il se transformera en sang, ce sera alors un jour important. Dans un récit d'après Salama, je trouvais le bloc de terre, le jour où il fut tué, transformé en sang. Et dans un autre récit, Jibril dit: ne te montrai-je pas la terre où il sera assassiné? Il apporta des cailloux, il apporta des cailloux. Il apporta des cailloux que le prophète mit dans une bouteille. قالت: فبكيت وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دما
وأخرج ابن سعد عن الشعبي قال مر علي رضي الله عنه بكربلاء عند مسيره إلى صفين وحاذ نينوى قرية على الفرات فوقف وسأل عن اسم هذه الأرض فقيل كربلاء فبكى حتى بل الأرض من دموعه ثم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقلت ما يبكيك قال كان عندي جبرائيل آنفا وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطئ البحر فرات بموضع يقال له كربلاء ثم قبض جبرائيل قبضة من تراب شمني إياه فلم أملك عيني أن فاضتا ورواه أحمد مختصرا عن علي وأخرج أيضا أي ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم كان له مشربة درجتها في حجرة عائشة يرقى إليها إذا أراد لقاء جبرائيل فرقي إليها وأمر عائشة أن لا يطلع إليها أحد فرقي حسين ولم تعلم به فقال جبرائيل من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ابني فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على فخذه فقال جبرائيل ستقتله أمتك فقال صلى الله عليه وسلم ابني قال نعم وإن شئت أخبرتك الأرض التي يقتل فيها فأشار جبريل بيده إلى الطف بالعراق فأخذ منها تربة حمراء فأراه إياها وقال هذه تربة مسرعه وهذا ما أردنا نقله من كتاب الصواعق المحرقة ولا يخفى أن حديث التربة ورد بأسانيد وبطرق شتى رواه كبار علماء أهل السنة وأعلامهم. Elle dit, Umm Salama, je pleurais et ouvris la bouteille. Voici que les cailloux se transformèrent en sang. Ibn Sa'd apporte de Sha'bi, il dit, Ali, qu'Allah l'agrée, passa par Karbala lors de sa marche vers Siffin et à la hauteur de Ninawa, une cité située sur l'Euphrate, on lui dit Karbala, on lui demanda le nom de cette terre, on lui dit Karbala. Il pleura au point que la terre fut mouillée par ses larmes. Ensuite il dit, j'entrai chez le prophète alors qu'il pleurait, je lui disais, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il me dit que c'est l'ange Gabriel qui était chez moi auparavant et il m'informa que mon fils Al-Hussein sera tué sur la rive de l'Euphrate, à un endroit nommé Ninawa. Karbala, ensuite l'ange Gabriel, un endroit nommé Karbala. Ensuite, l'ange Gabriel a saisi une poignée de terre qu'il me fit sentir. Je ne contrôlais pas mes larmes abondantes. Je ne contrôlais pas les larmes abondantes de mes yeux. Et Ibn Sa'd rapporte que le prophète avait un abreuvoir. Ses marches se trouvaient dans l'appartement de Aïcha. Il y montait lorsqu'il voulait rencontrer Gabriel. Il monta à l'abreuvoir et il donna à Aïcha et il ordonna à Aïcha que personne n'y monte. Al-Hussein y monta sans qu'elle le sache.